अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का एक बहुत अहम मौजू जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है कि अल्लाह पाक ने हमारे लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए मिराज के मौके पर अपनी उम्मत तक पहुँचाया था। तो वल्लाही नमाज की इतनी इम्पोर्टेंस है हमारे दीन में कि हम इस चीज़ को समझ नहीं सकते। आज हम इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ ही नहीं कर पाते कि नमाज हमारी ज़िंदगियों के लिए कितनी अहमियत की हामिल है। हमारे असलाफ के वाक़यात ऐसे गुजरे हैं कि उन्होंने नमाज को अपना ओढ़ना बिछौना बना रखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफ़हूम है कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। तो आँखों की ठंडक से क्यों रिजेम्बलेंस दी गई नमाज को? क्योंकि अरब है रेगिस्तान, रेतीला मैदान। कहते हैं कि जब रेत आँखों में जाती है ना, वो इस कदर शदीद बुरी तरह से चुभती है, और जब तक हम उसको पानी ना डाल लेना तो हमारी आंखें ठंडी नहीं होती। तो जब वो अरब सफ़र किया करते थे बड़े लंबे लंबे, और जब सफ़रों से वापस आया करते या फिर सफ़र में कभी कभार मट्टी के तूफ़ान में फंस जाते और आंखों में रेत घुस जाया करती थी, उस रेत को धोते थे तो कहते थे अब मेरी आंखें ठंडी हो गई, कुर्रत आयुन, आंखें ठंडी हो गई। तो हम लोग इस कुर्रत आयुन की जो डेफिनेशन है इसको हम समझ नहीं सकते, लेकिन जिन अरबों पे कुरान नाजिल हुआ उनको अच्छे से पता थी कि आंखों की ठंडक क्या चीज़ है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को अपनी आंखों की ठंडक करार दिया, और नमाज के ज़रिए सहाबा कराम अल्लाह पाक से अपने सारे काम करवा लिया करते थे। आज हम परेशान होते हैं कि हमारा ये काम नहीं हो रहा, हमारा वो काम नहीं हो रहा। कभी हमने उस लेवल की नमाज पढ़ी है जिस लेवल की नमाज सहाबा कराम, ताबईन, तबा ताबईन और औलिया कराम पढ़ा करते थे। उनकी नमाजें ऐसी थी कि जब वो नमाज की हालत में खड़े होते तो वो दुनिया जहान से गाफिल हो जाया करते थे। इवन के तीर तक खा लिया करते थे नमाज की हालत में, और उनको पता नहीं चलता था कि उनको तीर लग गया। ऐसे ही अबू बकर ज़रीर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मेरे पास एक नौजवान गुलाम रहता था। उसका किस्सा मैं यहाँ पर कोट करने लगी हूँ, जो दिन को रोज़ा रखता था और रात भर तहज्जुद पढ़ता था। एक दिन आया मेरे पास और मुझे कहने लगा कि मैं रात को इत्तेफाक से सो गया, मैं आज रात इबादत नहीं कर सका। मैंने ख्वाब में देखा कि मेहराब की दीवार फटी है और चंद लड़कियाँ उसके अंदर से निकल के आई हैं, और सारी की सारी बेइंतहा की हसीन बहुत खूबसूरत लड़कियाँ, लेकिन एक लड़की उसमें से बदसूरत थी। तो उन्होंने उनसे पूछा कि तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा कि हम तेरी गुज़िश्ता रातें हैं और ये तेरी आज की रात है। मतलब खूबसूरत लड़कियां जो उसको इनाम में मिलनी थी वो उसकी गुज़िश्ता रातें थी, जिन रातों को वो जाग के अल्लाह की इबादत किया करता था। और वो लड़की जो एक बदसूरत थी वो उसकी उस दिन की रात थी जिस रात वो अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल होकर सो गया। तो कहते हैं नमाज की लज्जत अगर हमें मिल गई तो अब हमारा फिर नमाज के बाहर दिल ना लगे। ऐसे ही नमाज छोड़ने पे अहादीस में जगह जगह बेशुमार वईदें आई हैं। तो नमाज के फ़ज़ाइल के साथ साथ हमें उन वईदों का भी पता होना चाहिए। बाज़ लोग देखिए वईद अल्लाह पाक ने अगर अहादीस में नाजिल की, अल्लाह पाक ने बार बार कुरान में भी वईदें नाजिल की हैं, तो वईद का मतलब इंसानी साइकोलॉजी को समझना है कि इंसान बाज़ काम डर के भी करता है। कुछ चीज़ों को अल्लाह पाक उससे शौक़ से करवाता है, कुछ चीज़ों के ज़रिए अल्लाह पाक उसको तरगीब देता है, और समटाइम्स ऐसी चीज़ें होती हैं जब अल्लाह पाक को इंसानी हर तमाम सब कुछ पता है कि इंसान आने वाले वक्त के हालात सब कुछ अल्लाह पाक को पता है कि इंसान क्या कुछ मुस्तकबिल करीब में करेगा, वो कैसे कैसे हीले बहाने ढूंढेगा। इसलिए अल्लाह पाक ने हर तरह के फ़ज़ाइल भी बताए, अहादीस में अपने नबी के ज़रिए कहलवाए और वईदें भी कहलवाई। ऐसे ही एक बहुत सख्त वईद आपको मैं नमाज के छोड़ने पर बताने वाली हूँ। ज़रा गौर करिएगा कि आप में से कितने लोग इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफ़हूम है कि जो शख्स नमाज को क़ज़ा कर दे, गो के बाद में वो उस नमाज को पढ़ भी ले, लेकिन अपने वक्त पर पढ़ने की ना पढ़ने की वजह से अल्लाह पाक उसको एक हुक्म जहन्नुम में जलाएगा। अब हुक्म की मिकदार पे ज़रा गौर कीजिएगा कि हुक्म की मिकदार क्या है। हुक्म की मिकदार 80 बरस की होती है, और एक बरस 360 दिन का, जबकि क़यामत का एक दिन 1000 बरस के बराबर होगा। इस हिसाब से अब जो हुक्म की टोटल मिकदार हुई वो क्या हुई? एक हुक्म की टोटल मिकदार हुई 2,88,00,000 बरस। सिर्फ एक नमाज को जो उसने क़ज़ा करके पढ़ी। अल्लाह तौबा अस्तग़फिरुल्लाह, या अल्लाह हम सबको माफ़ कर दे, हम सब की हिफाजत फरमा इस चीज़ से कि हम नमाज़ों को क़ज़ा ना करें। इतना स्टेमिना, इतनी हिम्मत हम में नहीं है कि हम अगर एक नमाज क़ज़ा कर दें और इस कदर हमें अल्लाह पाक उस पर अज़ाब और वईद देगा,
اس قدر سخت پکڑ ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو اس چیز کی پکڑ سے محفوظ رکھے. تو کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہے، اس نماز کی امپورٹنس کچھ نہ کچھ تو ہے جو اللہ پاک نے اس کو چھوڑنے پہ اتنی سخت وعید فرمائی. کہتے ہیں آج کل تو سائنٹیفکلی بھی ثابت ہے کہ ہم جب سجدہ کرتے ہیں ہمارا بلڈ سرکولیشن صحیح ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بے شمار فوائد، رکوع میں جانے کے بے شمار فوائد ہیں، سجدے کے بے شمار فوائد ہیں. آج سائنس نے اس چیز کو ثابت کر دیا. کہتے ہیں اگر کسی انسان کی وفا دیکھنی ہے نا تو یہ دیکھ لو کہ وہ اللہ کے ساتھ کتنا با وفا ہے. اور اللہ کے ساتھ وہ تبھی با وفا ہوگا جب وہ نماز وقت پہ ادا کرے گا. وہ انسان وفا والا ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے رب کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ وفادار نہیں ہے. ابو لیث سمرقندی نے قرۃ العیون میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص ایک فرض نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے اس کا نام اللہ پاک جہنم کے دروازے پہ لکھ دیتے ہیں. اب آپ یہ امیجن کریں کہ جس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا گیا، جب ایگزامینیشنز لسٹ لگتی ہیں دروازوں کے باہر، آپ کے رول نمبر آپ کے لکھے جاتے ہیں تو آپ نے مسٹ ہوتا ہے کہ آپ اسی رول نمبر کے اپنے اکارڈنگلی اسی رول نمبر کے حساب سے اس کمرے میں بیٹھیں گے. تو وہ جو اللہ کا نظام جب چلے گا کہ کسی انسان کا نام ایک دفعہ نماز چھوڑنے پہ جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا گیا اور زندگی میں بے شمار مرتے دم تک نمازیں چھوڑی اور کتنی دفعہ نام لکھا گیا وہ جہنم کے دروازے پہ، تو کیا وہ انسان جہنم میں جائے گا؟ نہیں. آج ہمارے اندر اتنا اسٹیمنا ہے، اتنی طاقت ہے کہ ہم اتنی آگ برداشت کر سکیں. اسی طرح ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک سے دعا کیا کرو کہ اے اللہ ہم میں سے کسی کو شکی محروم نہ کر. تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول شکی محروم کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شکی محروم نماز کو چھوڑنے والا ہے. صحابہ کرام نے لکھا ہے کہ نماز جو ہے وہ دراصل اللہ پاک کے ساتھ مناجات ہے. اور یہ مناجات جب ہم کسی سے کچھ مانگتے ہیں نا تو اس کے آگے بہت گڑ گڑا کے اس سے بہت عاجزانہ طریقے سے ریکویسٹ کرتے ہیں. اسی طریقے سے یہ جو مناجات ہے جو ہم اللہ کے ساتھ کرتے ہیں اس کے اندر بھی عاجزی ہونی چاہیے کہ ہم اس رب کائنات کے سامنے کھڑے ہیں جو ساتوں زمین اور آسمان کو بنانے والا ہے. ٹھیک ہے، اور رزق بھی دینے والا ہے. کالے سیاہ پہاڑ میں کالے سیاہ پتھر پر اگر کالی سیاہ چوٹی بھی چل رہی ہے نا اللہ پاک اس کو بھی رزق دیتا ہے اور اس کے قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے. تو اللہ سے ایسے مانگنا ہے نماز کے بعد جیسے کہ وہ سماتن گوش ہے ہماری طرف 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے. اور تو یہ صرف ہو سکتا ہے ممکن نماز کے ہی ذریعے. تو امید ہے کہ آپ کو میری سب باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی. اللہ پاک ہم سب کو نمازوں کو ان کے اوقات پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نماز کو قضا کرنے سے بچائے. اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو یہ توفیق دے کہ ہم اس کے آگے جب نماز کے وقت میں کھڑے ہوں تو ایسے کھڑے ہوں کہ ہم سب اپنی دنیا کی پریشانیاں اور غم بھلا دیں، صرف وہی ہماری نظروں کے سامنے ہوں. اللہ پاک ہم سب کو ایسے ہی نماز پڑھنے کی توفیق دے. میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا. ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کا بٹن لازمی دبائیے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.